I think we have the best choir this side of the Mississippi. Now, I got to confess something to you before we get started today. I don't know what the heck I'm going to teach on. You see, children, when you have 52 weeks in a year, cuando tenemos 52 semanas en año, times 2, that's over 100 fresh messages in a year. Por dos, esas son 100 mensajes frescos. Plus feasts. Más las fiestas. Plus Moadim. 130, 140 messages a year. 130, 140 mensajes al año. They happen every year. Acontecen cada año. But we have to keep them fresh. Pero tenemos que mantenerlos frescos. Or nobody's going to listen. O nadie va a escuchar. People want to learn new things. So it's not just rehearsing. It's keeping things new and fresh. Am I missing somebody? Somehow I feel like I've been abandoned. Jess, can you get me some in the meantime? I know what she's doing. Give me some in the meantime, please. So there are just some weeks and some Shabbats. Así que hay unas semanas, algunos Shabbats. That I don't know what I'm going to say. Que no sé lo que voy a decir. I don't know what I'm going to teach. No sé lo que voy a enseñar. Which is why I asked someone before. Razón por la cual le pregunté a alguien anteriormente If they wanted to do the service. si querían hacer el servicio. And he turned me down. Y me despreció. Brother Amos, I asked him if he wanted to do the service. Aquí Amos le pregunté si él quería So I don't know what I'm going to say today. Así que no sé lo que voy a decir hoy. That's the bad news. Esas son las malas noticias. The good news Las alegres nuevas son is usually when I have nothing to say. que usualmente cuando no tengo nada que decir, The Ruach has the most freedom la Ruach tiene la mayor libertad that she needs. que necesita And we get things y conseguimos las cosas that we didn't even plan on. que ni siquiera planificamos. Today's one of those days. Hoy es uno de esos yamim. We need her Necesitamos to give us que nos dé a little bit, un poquito of Mama's Torah. de la Torah de mamá. We need Mama's Torah. Necesitamos la Torah de mami. De It's mami. one of those days. Es uno de esos yamim. Here are my notes. Aquí están mis notas. Now, this is not going to get us too far. Y esto no nos va a llevar muy lejos. It's like putting one coffee bean in the grinder. Es como poner un frijol de café en el moledor, I can assure en el you, molino. whatever coffee that you're drinking, Les puedo confirmar que cualquier tipo de café que estén bebiendo didn't come. no vino. There's my message. Give me my message. Oye, I got my message. Ya llegó mi mensaje. Hallelujah. Remember that song? That was a prophecy. ¿Se acuerdan de esa entonación? Message in a box. Mensaje en una caja. I got my message. Ya recibí mi mensaje. Oye, Hoy I got my perfect timing. recibí mi Donuts in a box. And it's all about look. It's all about wins. Second wins. Look. de segundo That's aire. today's message. Ese es el mensaje de I hoy. had no message, but Yahweh is sending me a second wind. No tenía mensaje, pero Yahweh me dio un segundo Whoa! aire. What an segunda rueda. awesome God Yahweh we Que serve. Yahweh tan maravilloso servimos. Second wind. Segundo aire. Is he an answer to prayer? ¿Es Does respuesta Yahweh a answer oración? prayer? ¿Es respuesta a oración? Okay, so let me see what's today. Just give me. We have a box cutter. We do, but not, Why are you looking at me like that? not here right now. You really Oh, wanna that's open it? right. You're right. I promised I wouldn't perform. Only Yeshua would. Oh, you're right. Sorry. I gotta put my message back. You're right. I stand corrected. All right. Now that I got my second wind, Ya que recibí mi segundo aire, back to this. de nuevo a esto. Somehow I'd rather have what's in the box. De alguna manera prefiero tener lo que está en la caja. Back to this. De nuevo a esto. Turn with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Shemuel Alef. a primera de Samuel. Shmuel, Alef. That is so weird.
That is the second wind. Wow. That's Yahuwah's way of saying relax. La manera de Yahweh decir relájate. I'm in control. Yo estoy en control. Amen. Shmuel 17. Samuel 17. Primera de Samuel 34 to 58. 17 versos 34 a 58. Shmuel Alef. Primera de Shmuel. 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17. 34 34 to 58. a 58. I'll be preaching or trying to preach a message today. Estaré predicando o intentando And I'm gonna predicar, go enseñar un slow. mensaje hoy y voy a ir lento For all my Hispanic friends. para todos mis amigos hispanos, So that the Sister Mariamni para que la Hot Mariam can get every word. pueda poder incluir toda palabra. And a message entitled, Y un mensaje titulado Rejecting Saul, plus my mother-in-law will kill me if I don't. Rejecting Saul's armor. Rechazando la armadura de Shaul. Rejecting Saul's Rechazando armor. la armadura de Shaul. Verse 34. Verso 34. David, the young man, said to Melech Shaul, El muchacho David le respondió a Shaul: Your Eved kept his Abba's sheep. Tu siervo era pastor de las ovejas de su abba. And you know, there came a lion one time, Y venía un león and a bear, y un oso, and took a lamb for himself, y cuando tomaba algún cordero de la manada for themselves, para sí mismo, out of the flock that I was a shepherd of. de la manada que yo pastoreaba, And as a man after Yahuwah's own heart, y como un varón tras el corazón de Yahuwah, David went out David iba after the lion and the bear. tras el león y el oso, And I delivered my sheep y yo lo hería y rescataba mis ovejas out of the mouth of the lion. de su boca, de la boca del león. But when he rose up to attack me, Y si se levantaba contra mí, I caught the lion. yo le echaba mano. He was probably an Israelite, Torah observant lion, Quizás era un león observador de Torah. I don't know about that. by his beard, De la quijada, and smote the lion y lo hería and killed him. y lo mataba. Your Eved Tu Ebed killed both the lion mató a ambos, el león and the bear. y al oso. He used his bare hands Usaba sus manos to kill the lion para matar al león and the bear. y al oso. The same ruach that was in David La misma ruach que estaba en David is in us. está en nosotros. We can do all things Podemos hacer todas las cosas through the a Messiah través de Mashiach, who strengthens que nos us. fortalece. But first, Pero primero we're going to have to reject something. tenemos que rechazar algo. You're not going to destroy opposition and demonic forces and cast out demons with the finger of Yah No vas a destruir ni echar fuerzas malvadas con el dedo de Yahweh until we reject hasta que something rechacemos algo to gain his acceptance. para ganar su aceptación. Let's continue. Continuemos. He killed a lion and a bear. Mató a un león y a un oso. Would you say that's a pretty impressive resume? ¿Dirían ustedes que ese es un resumen muy impresivo? Huh? Ben hasn't done that in about 9 years. Benjamín no ha hecho eso en unos 9 años. That's a pretty impressive resume. Ese es un resumen muy impresivo. He's not bragging, he's boasting in the Elohim of his salvation. Está jactándose en el Elohim de su redención. Verse 37. Verso 37. Again, this message. Una vez más este Rejecting mensaje, Saul's armor. rechazando la armadura de Shaul. Rejecting Rechazando Saul's armor. la armadura de Shaul. David said, David dijo, moreover, más aún, Yahweh that delivered me out of the paw of the lion and the paw of the bear, Yahweh quien me rescató de las manos, de las garras del león y del oso,
He will deliver me out of the hand of Goliath, Él me rescatará de las manos de Goliat, this Plishti, el filisteo, this Philistine, this Palestinian, filisteo, this Philistine, filisteo, Plishti. filisteo. And Shaul, the king, Y Saúl el rey said to David, le dijo a David, the shepherd boy, el pastor, chosen by Yahuwah escogido por Yahuwah, from among Jesse's 7 sons, de los 7 hijos de Yishai, go, ve, Yahuwah will be with you. que Yahuwah estará contigo. 38. 38. And Shaul armed David Y Saúl armó a David with his own armor, con su propia armadura and he put a helmet of bronze y puso un escudo, una defensa sobre su cabeza de bronce, upon his head. sobre su cabeza. He also armed him Igual lo armó with a coat of armor. con una envoltura de armadura. So Saul said, Así que Saúl dijo, I bless you. te bendigo, Yahuwah is with you, Yahuwah está contigo, and the king of Israel is with you. y el rey de Israel está contigo. Go Ve and destroy Goliath, y destruye a Goliath of God, de Gat, the Nephil, the el Naphal, Nafal, the son of the fallen angels and a woman. el hijo de los ángeles caídos y mujer. So far, it's so good. Hasta el momento todo. And Shaul, being a humble man, not willing to argue with the king, Y Saúl siendo un hombre humilde, David siendo un hombre humilde, no queriendo discutir con el rey, received the king's armor. recibió la armadura del rey. He put on a helmet of bronze. Se puso un escudo de bronce, una defensa de cabeza sobre su cabeza de bronce, And a full coat of armor. y una armadura completa. This apparel Esta prenda, esta ropa, is the apparel esta es la prenda of the world, del mundo, of society. de la sociedad. They said, you will only grow, you will only prosper Dicen, tú solo podrás crecer when I make you, cuando yo los obligue, when I raise you up, cuando te levante, when I forward your resume, cuando avance tu currículum, when I give you and your wife a place to live. cuando le dé a tu esposa un lugar en donde vivir. You need me. Me necesitas. Or make things happen in your own strength. O haz que las cosas acontezcan en tu propia fuerza. Defeat the enemy, Derrota al enemigo, your enemy, tu enemigo, with your own strength. con tu propia fuerza. Or with the armor O con la armadura that is only available que from solo us. está disponible de nosotros. You'll notice in the armor in verse 38, Notan que en la armadura en el verso it is a 38, direct opposite que es una posición directa of the armor of Yahweh. de la armadura de Yahuwah. A direct opposite. Una cosa directamente opuesta a Yahuwah. In Ephesians 5, En Efesios 5, what is the helmet? ¿cuál es el casco? The helmet of Es el casco de salvation, la redención, or the mind of o Yahuwah, la mente de Yahuwah, the strength of Yahuwah, la fuerza de Yahuwah, the helmet of salvation, el casco de la the redención, covering of Yahuwah, la cobertura de the Yahuwah, authority of Yahuwah, la autoridad de the Yahuwah, mind of la Yahuwah. mente de Yahuwah. He's trying to demote Yahuwah's greatness Está intentando reducir la grandeza de Yahuwah by giving him an armor al darle una armadura that is not of Yahuwah. que no es de Yahuwah, That is not of Yahuwah. que no es de Yahuwah. And we see in these same chapters Y vemos en ese mismo capítulo that Saul was oppressed by the devil. que Saúl fue oprimido por el diablo, That whenever a demon came upon him to torment him, que cuando un demonio venía a atormentarlo, as we see in 1 Samuel 18:10, en 1 Samuel 18:10, Yahuwah allowed an evil ruach, Yahuwah permitió una ruach malvada, the next yom, al próximo yom, to come upon Saul que viniera sobre Saúl and tortured him. y que lo torturara. He had no peace, No tenía couldn't tranquilidad, walk,
walk, No podía couldn't caminar, think, no podía pensar, couldn't make no decisions, podía hacer decisiones, couldn't have clarity, no podía tener claridad, lived in confusion, vivía en confusión, lived in doubt, en duda, lived in fear, en temor, couldn't stay in one no place, podía quedarse en un solo was always lugar. moving, Siempre estaba moviendo, was always on the run, siempre estaba huyendo. couldn't submit to the authority of the prophet Samuel. No se podía someter a la autoridad del profeta Shmuel. His heart and mind were infected. Su corazón y mente estaban infectados. And there was a javelin, Y había una javelina, the spirit of murder manifesting with his hand. la ruaj de muerte manifestando en sus manos. That javelin was targeted for David Esa javelina fue dirigida hacia David, because Saul was afraid of David porque Saúl tenía miedo de David and hated David. y odiaba a David. Verse 12. Verso 12. Because Yahuwah was with him. Porque Yahweh estaba con él. Didn't Saul just say, Yahuwah go with you? ¿Qué no acaba de decir Saúl? He said, Yahweh "Go vaya with you. contigo, Kill vaya contigo, Goliath." mata a Goliat. But then when he obeyed Yahuwah, Pero luego cuando obedeció a he Yahuwah, became his enemy. se convirtió en su When you enemigo. obey Yahuwah fully, Cuando obedeces a Yahuwah de por completo, not partially, no fully, parcialmente, pero completamente, a man's enemies los enemigos de una persona will be those of his own house. serán aquellos de su propia casa. 2 against 3. 2 en contra de 3. 3 against 2. 3 en contra de A son 2. against the father. Un hijo en contra de su aba. A mother-in-law Una suegra against her en daughter-in-law. contra de su nuera. Think not that Yeshua has come to bring shalom in every house on earth, No piensen que Yahshua ha venido a traer shalom a toda casa sobre la but a tierra, sword. pero una espada. In your house and your family, there'll be 3 who do paganism and 2 who have come out of En tu paganism. casa, en tu familia, habrán 2 o 3 que hacen paganismo y 2 que no. And they will hate you Y te odiarán, because Yahuwah is with you. porque Yahweh está contigo. They will despise you Te despreciarán, even though they recognize Yahuwah is with you. aunque reconocen que Yahweh está contigo. That recognition will not stop them from hating you. Ese reconocimiento no les impedirá de odiar. Therefore I say to you, Matthew Por 10, lo tanto, te digo, Mateo 10. no man who loves father, Nadie que ame a su amo, mother, a su hija, daughter, a su hija, son, a su hijo, a grandchildren, sus nietos, more than my will. más que mi voluntad. My will. Mi You voluntad. can't separate him from his will. No pueden separarlo a él de You su can't say I voluntad. love Yahuwah but not do his will. No pueden decir que aman a Yahuwah y no hacer su voluntad. Whoever loves family and friends and things more than me is not worthy of me. El que ame a familia, cosas y amigos más que a mí no es digno de mí. Whoever does not hate his husband and wife and children and grandchildren is not worthy of me. La persona que no odia a su esposo, sus hijos, sus nietos no es digno de mí. Now, why would Yeshua use the word hate? ¿Y por qué usaría Yahshua la palabra odiar? It's not literal hatred. No es un odio literal. Comparatively speaking, Comparando las cosas, your passion tu pasión for Yeshua para Yahshua has to be so intense, tiene que ser tan intensa, and the joy of obeying y him, el júbilo de obedecerle, that any love you have left que cualquier amor que te quede, is metaphorically metafóricamente, like hate, es como odio. because you have all your love, Porque todo tu ajaba, All tu your heart. aprecio, tu amor, so that if you see your que grandchildren, si ves a tus nietos, you're near to them, si estás cerca a ellos, you could love them from a distance, los puedes amar de una distancia, but you can't love Yahweh. pero no puedes amar a Yahuwah de la distancia. You can't love Yahweh. No puedes amar a Yahuwah de la distancia. You got to get up close. Tienes que acercarte. That's what it means to hate. Eso es lo que quiere decir odiar. You could love people from a distance Tú podrías amar a la gente de una distancia and not be in their y presence. no estar en su presencia. But if you love Yeshua wherever you are, Pero si amas a Yahshua donde quiera que estés, his presence comes there. su presencia entra. You don't have to move to find Yeshua. The hour comes, woman, believe me, the hour now is, when those who worship Yahweh will worship him in Ruach Emet, for the Father seeketh such to worship him. No tienes que trasladarte ni moverte porque una vez que comiences a acercarte a Yahshua, Él What we did busca here. a aquellos que le adoren en Ruach y en Emet. But we did here, Lo que hicimos aquí, for an hour, almost an hour of pure worship, por casi 60 minutos de adoración pura, is the time and the hour es el tiempo y el momento that he told the Samaritan woman que Él le dijo a la mujer samaritana that he came for. para lo que Él vino. Can I get a witness? Aleluya. Can I get a witness? Aleluya. So our problem is
The world, our children, our grandchildren, our friends, our business partners, our upline, our downline, our sideline, the cashier at Walgreens. They're everywhere, they're everywhere. Saben que nuestro problema está por donde quiera, ya sean nuestros hijos, nietos, la cajera en Walmart, donde quiera está estos enemigos. Who is your enemy? ¿Quién es tu enemigo? Everyone who tries to get you to stop doing his will. Todos los que intentan impedirte hacer su Or trying to voluntad, talk you out of his will. que quieren convencerte de no hacer su voluntad. They are an enemy of Yahweh. Son enemigos de Yahuwah. And the sad part is they may be your Y relative, lo triste es que quizás sean tus familiares. but they are an enemy of Yahweh. But they're an enemy of Pero Yahweh. están actuando, son enemigos de Yahuwah. Can I get a witness? See, the world doesn't mind doing this to you. Al mundo no le importa hacerte esto a ti. Putting their armor on you, Poniéndote su armadura, their head covering, su cobertura de cabeza, their authority, su autoridad, their guardianship and ownership su protección y posesión over you. sobre ti. So David, being a humble man, Así que David, siendo un varón humilde, girded up his sword se tomó su espada with the armor of Saul con la armadura de Shaul and the sword of Saul. y la espada de Shaul. Whose sword was this? ¿De quién era la espada? Saul's. Whose armor was ¿De this? quién era esta armadura? Saul. De Shaul. And he went. Y fue, But then he stopped, pero luego paró, for he had not tested these. porque no los había probado. He didn't know if it worked. No sabía si funcionaban. Wisdom. Sabiduría. He didn't know if Saul's armor No sabía si la armadura de Shaul would work. le iba a funcionar. What is Saul's armor today? ¿Qué es la armadura de Shaul hoy? You're nothing. No eres nada. You'll never amount to anything. Nunca llegarás a ser nada. Things will never change. Las cosas nunca cambiarán. You're hopeless. No tienes esperanza. You'll be running the rest of your life. Estarás corriendo el resto de tu Jaim. You're too old to be healed. Estás demasiado viejo para ser sanado. Healing is only for young folk. La sanación es solo para los jóvenes. It's too late Es demasiado to have enough tarde to pay your bills tener suficiente para pagar tus gastos. and a little extra left Y over. un poquito que te quede, You are what you que are. te sobre, eres lo que eres. You have a bad back. Tienes una espalda mala. You have asthma. Tienes asma. You battle depression. Estás batallando con la depresión. You are what you are. Eres lo que You eres. cannot change. No puedes cambiar. Things are Las hopeless. cosas no tienen esperanza. But I'm going to help you to cope. Pero te voy a ayudar a poder avanzar. Let me put the helmet and the armor. Déjame ponerte el casco On you. y la armadura en ti. Let me show you how to settle Déjame enseñarte cómo establecerte, for mediocrity. conformarte con la mediocridad. Let me show you how to settle. Déjame enseñarte cómo Let me show you how to survive. conformarte, cómo sobrevivir. So, Saul's armor Así que la armadura de Shaul is the identity es la identidad and the hopelessness y la desesperación and the plan y los planes that 100 men que 100 hombres have for your life. tienen para tu vida. Huh? I'm preaching better than y'all acting, I'll tell Estoy you that. predicando mejor de lo que ustedes están Some of you actuando. are not good actors today. Algunos de ustedes no son excelentes actores. Worse than state actors like Putin. Peor Although que I love you anyway. peor actores que Putin. No, you're not. You're welcome. Aunque I los give you a little aprecio. spank before I give you a kiss. Les doy un golpe antes de darles un beso. But that's not true. Pero eso no es cierto. So, Saul's armor Así que la armadura de Shaul are the hopes and son dreams las esperanzas y los sueños, and the aspirations aspiraciones, and the plan los planes that every angel, que todo ángel, every demon, todo demonio, every cousin, todo primo, every uncle todo tío has for you. tiene para ti. If you were to call your children, your grandchildren, your uncle, your aunt, Si tú le llamaras a tus tíos, tus primos, tía, your tu business tío, partner, a tu afiliado en negocios,
and you would let them put on Saul's armor, Y si les permitieras que se cubrieran de la armadura de Saúl, what do you think I should do? Where do you think I should go? Who do you think I should marry? ¿con quién crees? ¿A dónde crees que debo de ir? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Con quién crees que me debo de casar? You ever hear a place called Niagara Falls? ¿Han oído de un lugar llamado las Cataratas de Niágara? You're about to go over without a barrel. Estás a punto de And I ain't talking echarte to sweetheart. I ain't talking about the American falls. Y sin You're going protección. over the major leagues, the Canadian falls. Amen. Who told you to ask other people and let them put their armor on your mind and your heart and your ways and your feet? Your feet, your mind, your heart, they belong to Yeshua. He's supposed to direct them. Quien te dijo que le preguntaras a otras personas, tus pies, tu mente, tu corazón, tiene que ser todo dirigido por Yeshua. Solo pregúntale a Yeshua. I left Miami because I was supposed to. Yo dejé a Miami porque estaba supuesto Not a because dejarlo. somebody put their armor on me. No porque alguien puso su armadura sobre I left mí. my Broward because I was supposed to. Yo dejé Broward porque estaba supuesto a hacerlo. Not because somebody forced their armor on No me. porque alguien forzara su armadura sobre mí. Baruch Hashem. Pero Hashem Yahuwah. We need to understand that it is just as important Necesitamos comprender que es igual de importante to reject Saul's armor rechazar la armadura de Shaul than to put on a talit, que ponernos una talit or to keep Shabbat, o guardar el Shabbat or to keep the feast, o guardar las fiestas, because we all porque todos are susceptible somos susceptibles to putting on Saul's armor. a cubrirnos con la armadura de Shaul. What is Saul's armor? ¿Qué es la armadura de Shaul? It is first and foremost Primero y antes que nada, a helmet es un casco of bronze. de bronce. What does bronze represent? ¿Qué representa el bronce? Man's thoughts, Los pensamientos del man's hombre, ideas. las ideas de los The hombres. helmet of salvation El casco de la redención is gold. es de oro, It is from heaven. viene de los firmamentos. It is his ways and his direction and his counsel, the wonderful counselor, the only heavenly GPS, the only GPS in life that's never going to bring you to a cul-de-sac that's a dead end. Son sus caminos, sus senderos, su guía, su consejo, el único guía que no te va a You don't want a traer bronze helmet. a una calle que no tiene salida. You want a golden helmet. No quieres un casco de bronce, quieres un casco de The oro. mind of Yeshua every day for daily life and daily decisions. La mente de Yahshua para todo yom, para tu vida de cada yom, para todas tus decisiones. But when you let people identify you, Pero cuando tú permites que la gente te identifique, they'll bless you. te darán braca, te darán bendición. People will bless you La gente te bendecirá because you're doing things their way. porque estás haciendo las cosas de su You're manera, living where they want you to live. viviendo donde quieren ellos que vivas, You're moving where they want you to move. trasladándote a donde ellos Where quieren your que te woundedness is taking traslades. you. Where was the last place your woundedness took you? ¿A dónde fue el último lugar que te llevaron tus heridas? I guarantee you it was out of Yahuwah's will. Te garantizo que fue When a you la allow your voluntad de woundedness to Yahuwah. take you someplace, it'll take you into a bronze helmet experience. Cuando permites que tus llagas te lleven a cualquier lugar, te van a llevar a una experiencia Oh. de casco de bronce. I don't want to be led by my emotions Yo no quiero ser guiado por mis because I would have been emociones, divorced 100 times over. porque ya me hubiera divorciado más de 100 veces. I don't want to be led by other people's opinions. No quiero ser guiado por las opiniones de otras personas. My wife were told to leave me many times, A mi esposa se le dijo que se fuera varias veces, probably by her family, quizás por su familia and vice versa. y viceversa. My father, who was a nut job, Mi papá, quien era un loco, didn't even believe that was my wife ni siquiera creía que ella era mi esposa or that Nina was my child. o que Nina era mi hija. He was convinced that I picked them up on the street. Estaba convencido que las levanté de la And I'm going calle. to let you identify me? Y voy a dejar que tú me identifiques. Who are you identifiques a letting mí. and have in the last week give you an identity that didn't come from Yahweh? ¿A quién le has permitido en esta semana que te dé una identidad que no venga de Yahuwah? But when you put on Saul's armor, Pero cuando tú te cubres con la armadura de Shaul, what is the initial reaction? ¿cuál es la reacción inicial? Oh, my son, Oh, hijo mío, go in my place. ve en mi lugar.
You're a good Eres boy. un muchacho You're a good excelente. shepherd's boy. Eres un excelente pastor. May Yahuwah be with Que Yahweh esté contigo. you. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. Amen. Right. He also armed him with his coat of armor. Igual lo armó No doubt carrying a kingly shield. A con kingly su coraza, insignia. quizás teniendo ahí una insignia del rey, A worldly king un rey mundano, with worldly counsel con consejo mundano and worldly armor. y una armadura del mundo. David dressed himself in Saul's armor, David se cubrió en la armadura de Saúl and being a humble, innocent shepherd y boy siendo un pastor humilde e who inocente loved sheep que amaba las ovejas, enough to risk his life lo suficiente para arriesgar su vida, to protect them para from protegerlas lions and the bears. de los leones y los osos. It didn't feel right. No se sentía correcto, Something didn't feel right. algo no se sentía correcto. Before you said, should I hang out with this person? Should I go and play cards with them? Should I get to know them? Sholiach, did you ever hear of Ariel Ben Bupki? Se tiene uno que preguntar, ¿debo de Do you know jugar con anything esa about persona? Ariel Ben Bupki? Debo de Because pasar he's sending tiempo me con these esa emails and he's persona. sending me these messages. ¿Conoce usted de cierta persona que me está mandando estos mensajes, estos correos electrónicos, Sholia? Do you know anything about this? ¿Sabe usted algo de esta persona, Sholia? See? So as a shepherd, Entonces, como pastor, I'm willing to offend you estoy dispuesto a ofenderles to get you upset at me para conseguir que se enojen conmigo, to protect you. para protegerles. Now, you can call that religious control. Quizás a eso lo llamen control religioso You can call that cultish behavior. o lo llamen comportamiento de culto. That's fine. Esto, But if David cares for the sheep, pero si a David le importan las ovejas, I will try yo intentaré to do everything hacer todo lo posible to keep you out of the mouth de mantenerlos fuera de la boca of the wolf, del lobo, the bear, del oso and the paws y de las garras of the lion. del león. Even if I have to turn that person Aunque tenga que voltear esa persona against me en contra de mí to protect you, para protegerlos a ustedes. I'm here. Estoy aquí. Bounce things off of me. Échenme las cosas, consulten conmigo. Because by doing that, Porque al hacer eso, you honor me me estiman a mí and you show that you're not a sheep without a y shepherd. comprueban que no son ovejas sin pastor. You're acknowledging that I have a shepherd, Están reconociendo, yo tengo un pastor, an under shepherd. un pastor. Yeshua, of course, Yeshua, por supuesto, is the great shepherd. es el gran pastor. So he started to go in Saul's armor, Así que comenzó a proceder en la armadura de Saúl, but he stopped pero paró, because this armor porque esta armadura was not tested. no fue probada It was not tested by David, por David, but worse than that, pero peor aún, they were tested si fueron by a probadas coward por un cobarde who was oppressed que estaba siendo and oprimido got his jollies y se gozaba by being authoritarian, al ser autoritario, not for the good of the sheep, no para el provecho de las ovejas, but for his own arrogance, his own pride, and his own flesh. pero para su propia arrogancia, su propia carne, su propio cuerpo. Because if he would go with Saul's armor, Porque si él procedía en la armadura de Saúl, even though he was doing Yahuwah's will to fight Goliath, aunque estuviera haciendo la voluntad de Yahweh para luchar contra Goliat, the Philistine, los filisteos, he probably would have lost. quizás hubiera perdido. Because he said, Yud Hey Vav Hey bless you, Porque dijo, Yud-Heh-Wah-Heh te debraca, te bendiga, but go under my authority. pero ve bajo mi autoridad. I'll be your teacher. You see, that armor Yo seré tu maestro. Ven, esa armadura had no faithfulness, no tenía lealtad, had no loyalty, no tenía lealtad, had no true salt covenant. no tenía Talked real about salt convenio covenant, but de didn't know the Melach. first thing about salt covenant. Hablaba del convenio de Melach, de sal, pero no conocía los principios de tal convenio.
When you talk covenant, Cuando hablas de convenio, you have to be the most tienes que ser el más faithful, leal, the most el más committed, comprometido, the most el más loyal. leal. Amen. Baruch Hashem Yehovah. Baruch Hashem Yahuwah. So there was a problem with Saul's armor. Así que veo un problema con la armadura de Shaul. What was the problem? ¿Cuál era el problema? Saul. Shaul. It was going Yahweh, Yah, Yud, Hey, whoa, whoa, woo, woo. A frontline cheerleader for Yahweh. Un echador de porras para Yahuwah. But not knowing the difference Pero no conociendo la diferencia between Yahweh's armor entre la armadura de Yahuwah and armor y la armadura that had not been tested. que no había sido probada. Does any of this make sense? Entiendo. Saul was a loser, Shaul era un perdedor. even though Samuel anointed him. Aunque Samuel lo hubo ungido. Even though he was the first king over a united Israel. Aunque era el primer rey sobre un Israel unido. He forfeited his blessings Él abandonó sus bracot, sus bendiciones, by departing from the covenant, al apartarse del convenio, by departing from the covenant of salt de la melaj, de la sal, that he had made que él había hecho with Samuel con Samuel and with Yahweh. y con Yahuwah. That armor was tarnished. Esa armadura estaba David contaminada. would always be known as a sucker David siempre iba a ser conocido como un tonto who followed Saul, que siguió a Shaul, as opposed to a giant killer. a diferencia de un matador de we don't gigantes. know. No lo sabemos What would have happened lo que hubiera pasado if he had not stopped? si no hubiera parado. Look here. Miren aquí, He said, I cannot do Yahuwah's will él dijo, yo no puedo hacer la voluntad de Yahuwah because this armor doesn't feel right. porque esta armadura no se siente a gusto. This armor has not been tested by the one who gave it to me. Esta armadura no He don't fue even know if it works. probada por el que me la dio, él ni siquiera sabe si funciona. Why would I come under that kingship, that authority, ¿Para qué voy yo a someterme a esa autoridad in a life and death en experience? una experiencia de vida I y may live, I muerte? may die. Quizás viva, quizás muera. When are you and I going to grow up in Messiah Yeshua and stop putting on the armor that people want to put on us? Cuando vamos nosotros a madurar en Mashiach y dejar de ponernos la armadura que la gente nos quiere poner, That has never been tested, que nunca ha sido probado, that has never been tried. que nunca ha sido probado. And the problem with this is Y el problema con esto es que your loved ones, tus your seres queridos, family, David, people who mean well, las gentes que intentan lo mejor, that have the most influence on que you, tienen la mayor influencia sobre who ti, want to bring you to a place quieren traerte a un lugar where there's no Goliath. donde no hay un Goliat. Goliath is the proof Goliat es la prueba that you're on a mission. que estás en una He misión. wants to pull you to Idaho, South Dakota, Ohio, Louisiana, anywhere there's no Goliath. It's smooth sailing, business is great, the sun is shining. This is the place for you. Quiere llevarte a cualquier P.S. You lugar get to see your babies. donde no hay gigantes y postdata, este es el lugar para ti y puedes ver a tus hijos, tus bebés. Are you with me? Amen. Every promised land has giants. Toda tierra prometida tiene No gigantes. giants, no opposition. Si no hay gigantes, no hay You ain't in the oposición. promised No land. estás en la tierra You're not where you're prometida. supposed to No be. estás donde tienes que estar. So, rejecting Saul's armor. Entonces el rechazar la armadura de Shaul, What does that mean? ¿qué quiere eso decir? It means this. Quiere decir esto. I'm only going to put on the only Yo armor solo me voy a cubrir de la armadura that's been tested. que ha sido probada. And we see that in Ephesians 5. Y eso lo vemos en Efesios 5. We see that in Ephesians 5. Lo vemos en Efesios 5. And it's available to all his Y children. está disponible a todos sus hijos. Are you with me? ¿Está conmigo? I said the armor of Yahuwah. Give me Dije que la a clean armadura de paper Yahuwah, towel, please. Clean. Is that clean? Because if it's not, it's going to smudge me. The armor of Yahuwah is available la armadura de Yahuwah está disponible to all his children. a todos sus hijos. I put on the same Yo armor me pongo la misma armadura as you put on. que tú. Are you with me? ¿Están conmigo? You put on the same armor as your brother Tú puts te on. pones la misma armadura que tu We fraterno. all put on the same armor. Todos nos ponemos la misma armadura.
The problem with the armor of Saul, El problema con la armadura de Shaul. I had one guy write to me the other day Un hombre me escribió el otro yo on Facebook. en Facebook. I said, if any of you have questions about the creation Shabbat, ask me. Les dije, si algunos de ustedes tienen preguntas acerca del Shabbat de la So creación, he asked me, pregúntenme. he answered. He said, I have a question. Y me dijo, yo tengo una pregunta. When are you going to stop teaching ¿Cuándo va usted a dejar de enseñar and practicing y practicar polygamy? la poliginia? Number one, En primer lugar, nobody tells me what to teach nadie me dice qué enseñar, except the Ruach. más que la Ruach. Number two, Segundo, it appears aparenta ser that my monogamous friends que mis amigos monógamos need more practice necesitan más práctica, because their marriages are failing at a rate porque sus casamientos están fallando en un of rédito 70%. de 70%. Some of my monogamous friends are on their fourth relationship. Algunos de mis amigos They're monógamos chasing están Elizabeth Taylor's en record. su cuarta relación, están yendo tras el récord de Elizabeth Taylor. So when the guy tells me you're practicing polygamy, Entonces cuando alguien me dice, ¿estás practicando poliginia? I'm thinking Yo estoy pensando, the monogamists. los monogamistas, What are they practicing? ¿qué practican ellos? Divorce? ¿Divorcio? Because they're batting 700. Porque están bateando a 700. Even in the major leagues, they Aún only en bat, las- a good player only hits 300. Aún en las ligas mayores, un Vamos, jugador excelente solo le golpea 300. My monogamous friends are batting 700. Mis amigos monógamos están bateando 700. So maybe that guy should be doing more practicing and less talking. Así que quizás ese hombre debe de estar practicando más y hablando menos. Number one. Primero. Number two, Segundo, what I do lo que yo haga and what you do y lo que hagas tú and what Sophia y does lo que haga Sofía and what Dornan does y lo que haga Dornan is between you and your maker. es entre usted y su It's hacedor. nobody's business on the No internet. es negocio de nadie en el What I internet. wrote. Lo que escribí, escribí. You study it and receive it. Escudriñalo y recíbelo. If one lifestyle is for you, Si un estilo de vida es para Pursue ti, that. ve tras ello. if another lifestyle, you only have Si two otro choices. estilo de vida es para ti, No gay, no lesbos, no transvestites, no transgenders, no Herman Munsters. solo hay dos opciones. You got two choices. No pueden tener Monogamy and lesbianismo. polygyny. Monogamia y poliginia son las únicas dos So opciones. naturally the devil would attack one. Así que normalmente el diablo solo ataca When a only uno, two are kosher. en donde dos son kosher. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So I don't admit to anything. Así que no quiero admitir nada. I don't admit to practicing No anything voy a admitir a practicar except nada, combing my hair. excepto peinarme el cabello. If you're my friend and I know you, I might admit that I practice cooking. Si eres mi amigo y te conozco, quizás te admite I que practice practico cocinar, practico barrer. Because to stay in my family, I would have a lot of problems if I didn't help with some of the housework. Porque para quedarme en mi Who told you I familia practice anything? tendría algunos problemas si Lying no devil. practicara algo de trabajo en la casa. ¿Y quién te dijo que practico yo algo? El diablo mentiroso. And if something is obvious to you, that's your problem. Y si algo es obvio para ti, ese es tu problema. I don't deny or confirm. Yo no niego ni confirmo. Not your business. No te importa. Don't try to put your armor on me. No intentes ponerme tu armadura. Amen. That's our problem. Ese es nuestro problema. We've had people in our family, out of our family. Hemos tenido personas en nuestra familia y fuera de nuestra familia. They don't know your motive. They don't know your heart. No They don't know conocen tu motivo, tu your corazón. raison d'être. They don't know any of that. No conocen tu razón de hacer las cosas, nada. But they think they know you. Pero piensan que te conocen. And they think they know your motive. Piensan que conocen tus There are people in our motivos. family that are convinced that the reason we ran away from here is because we couldn't afford, that we came to Baker County was not to start a community for you folks. It was we couldn't afford to support our grandbabies. And so like losers, we left South Florida rather than meet our obligation. Hay gente que piensa que nos fuimos del sur de la Florida porque no podíamos costear el costo de nuestros nietos, así que para huir de nuestras obligaciones piensan que por eso nos fuimos al norte de I had my Florida. daughter's ex-father-in-law El ex suegro de mi hija tell me, why don't you get down here, you cheap, and the B word, me dijo, ¿por qué take no care of your viene grandkids. aquí al sur a cuidar de sus nietos? People don't know you. La gente no lo conoce a uno.
They may know about you, quizás sepan de ti, but they don't know you. pero no te conocen. So our job, Así que nuestro trabajo, and I came here for one reason y yo only, vine aquí solo por una razón, and it wasn't the beach, y no fue la playa, okay? And it wasn't the weather, no fue el clima. because if I put on my own armor, Porque si yo me pongo mi propia armadura, I'd be in Fort Myers Beach. yo estaría en la playa That's de my Fort home. Myers. Ese es mi I left my casa. heart in Fort Myers Beach. Yo dejé mi corazón en la playa de Fort Myers. Okay, I could have had a home right on the beach. Yo pude haber tenido una casa allí cerca de la playa. Rivka and I loved it there. Rivka y yo lo amábamos ahí. We came here Llegamos aquí to build the first Hebraic community para edificar la primer comunidad hebrea or congregation o congregación in the almost 60-year history en los casi 600 años de of historia Baker County. del condado de Baker. Praise be to God. Exaltado sea Yahweh. That's what makes you an apostle. ¿Qué te hace a ti un apóstol? Cutting new ground, Cortar piso nuevo. virgin territory, Llegar a territorio virgen. working where no man had ever worked. I didn't enter into another man's work. Trabajar en donde nadie más había trabajado. No entré en la labor de otro hombre. So, what do we do in our life? Entonces, ¿qué hacemos en nuestras vidas? They think they know our La motivations. gente piensa que conoce nuestras motivaciones. They think they know our motives. Piensan que conoce nuestros motivos. So they attribute things to us. Así que nos atribuyen cosas, Reasons, razones, reasonings. razonamientos. But people are always trying to put their armor on you. Pero la gente siempre quiere poner su armadura sobre ti. Are you with me? ¿Están conmigo? If they don't like what you do for a living, Si no les gusta lo que haces para tu vivir, oh, why don't you go back to school? porque no regresas a la escuela. No, man, I'm supposed to be an elder in the kingdom. I'm supposed to teach and minister to people and take them in and disciple them. Yo estoy Oh, supuesto a ser un no. anciano en el reino. Estoy supuesto a entrenarlos, guiarlos, educarlos. Oh, Right? oh no. Oh, no. Oh no. Come on, Jesse. Oh Yishai. When are you going to grow up? ¿Cuándo va usted a madurar? You can't hang drywall for the rest of your life. No puede levantar paredes por el You resto know de there's su more to vida. life than drywall. Sabe que hay más a la vida que paredes. I think you should go back to medical school. Yo creo que usted debe de regresar a la escuela Or maybe you médica. could be a dentist. O quizás pueda usted ser dentista. They're trying to put their armor on you. Quieren ponerte la armadura de ellos. And we let them do that. Y dejamos que lo hagan. Maybe I'm supposed to be doing what I'm doing. Quizás estoy supuesto a hacer lo que estoy haciendo. Amen. Maybe I'm supposed to be doing what I'm doing. Quizás estoy supuesto a hacer lo que estoy haciendo. Maybe I'm supposed to work at the school as a custodian Quizás estoy supuesto a trabajar en la escuela como custodial and be a light to children y ser un resplandor a los niños and talk about the good news to the teaching staff. y hablar de las alegres nuevas al personal de educación. We are Los holy. maestros. We're Somos blameless. santos. No tenemos culpa. Our names are written in the Lamb's Book of Life. Nuestros nombres están escritos en el libro de la Jaim del Cordero. Right now, we are fully accepted in the beloved. En este momento hemos sido completamente aceptados en los We're amados. fully pleasing to the Creator. Estamos complaciendo del todo al Creador. We are washed. Hemos sido lavados. Our sins and rebellion have been removed. Nuestros pecados y rebelión han sido quitados. Our sins have been remitted for. Nuestros pecados han sido remitidos. That's our armor. Esa es nuestra armadura. Amen. That's our armor. Esa es nuestra armadura. And it's Ephesians 5. Y es Efesios 5. So, man Así que el hombre wants you to go quiere que vayas in what they think you should do. en lo que ellos piensan que tú debes de hacer. And what they think you should Y be. lo que ellos piensan que tú debes de And where hacer. they think you should live. Y donde creen ellos que So, debes de if they vivir. have if they don't like me, Entonces si ellos no me quieren a mí, or they don't like Rivka, o no quieren a Rivka, or Mariamne, o a Mariamni, guess what armor they're going to be trying to put on you? ¿qué tipo de armadura creen que les van a querer poner? A relocation. Una reubicación. An OJ running through the airport experience. Una experiencia de OJ corriendo por el aeropuerto. Yeah. So we let them do that to us. Así que dejamos que nos hagan eso. And we wind up in the wrong place, Y acabamos en el lugar errado, with the wrong people, con la gente errada, carrying an armor llevando una armadura
that was never tested. que nunca fue probada. Because someone who's faithful will encourage you to be faithful. Porque alguien que fue leal te va a animar Someone a who's que loyal seas will leal. encourage you to be loyal. Alguien que es leal te está animando a que seas leal. Someone who has a decent family will encourage you to be a good family person. Alguien que tiene una familia decente te va a animar a que seas una persona decente de familia. They're not going to ridicule marriage and encourage you to go fishing in a pond that's not yours. No van a ridiculizar el casamiento y animarte que vayas a un pozo que no es tuyo. You could be in a place of revelation, abundance, where you're celebrated. Puedes estar en un lugar de revelación, de plenitud, donde tú eres celebrado. When you are doing Yahuwah's will and you allow Him to put His armor on you, Cuando tú estás haciendo la voluntad de Yahweh y le permites a Él que Él ponga su armadura sobre ti, you're going to be in a place vas a estar en un lugar where you are en celebrated, donde eres celebrado, not just tolerated. no solamente tolerado. In this En community, esta comunidad, everyone, todo mundo, from my point of de view, mi perspectiva, is celebrated. es celebrado. We celebrate Nosotros celebramos the fact that you're here. el hecho de que tú estés aquí. Others celebrate Otros celebran the fact el hecho that you're here. de que tú estás aquí. You don't want to go somewhere or take a job or move out of town or go or relocate or do anything with No armor quieres irte a ningún lugar o reubicarte, trasladarte a otro trabajo, hacer cualquier cosa con la armadura that's not Yahweh que no sea de Yahuwah and that hasn't been y tested. que no ha sido probada. Listen, Escuchen, all of you todos ustedes belong somewhere. pertenecen en algún lugar. All of you Todos ustedes do not belong everywhere. no pertenecen en cualquier Makes sense? lugar, en todo lugar. All of you belong somewhere, Todos ustedes pertenecen en algún lugar, but you don't belong anywhere. pero no pertenecen a cualquier Where lugar. do you belong? ¿En dónde pertenecen? Where you're celebrated. En donde sean Where celebrados. people celebrate En donde la gente celebre the fact that you're there. el hecho de que tú estés ahí. Does it make any sense? ¿Están entendiendo? They don't just put up with you. No simplemente te aguantan, They don't just tolerate no you. te toleran nada más, But you're a vital part pero eres una parte vital and you're celebrated. y eres celebrado. So he stopped Así que él paró and because he had not tested them. porque no lo había probado. And the one who put them on Y el que se los puso was not tested. no había probado. And David said to Shaul, Y David le dijo a Saúl, I cannot go with this armor. no puedo avanzar con esta armadura. I have not tested them. No la he probado. And David took it off. Y David se echó de sí aquellas cosas. He rejected the king's armor. Rechazó la armadura del rey. Your dad may never accept you. Your mom may never accept you. They may be the cause of much hurt and much heartache. But the King of Kings, the Master of Masters, the Adon Adonim has accepted you. You need no other man's armor. Quizás tu mamá y You tu papá need no no te other acepten. man's armor. Quizás te rechacen. Pero no necesitas la armadura de nadie más que Yahuwah. He says, you're holy, you're blameless, you're pleasing. You have been accepted fully in the beloved because you responded to my RSVP. Relax. You're now in my armor. Él dijo, No other armor can come upon you unless you take it on yourself. Eres apreciado, eres amado, eres celebrado por cuanto has asumido y cubiertote de mi armadura. No necesitas la armadura de nadie más. Relájate, mi armadura está sobre ti. That's why David was a man after Yahuwah's heart. Y es por eso que David era un hombre que iba tras el corazón de Yahuwah. He loved the people Saul hated. Él amaba al pueblo que Saúl odiaba. He did not go in his own Él strength. no iba en su propia fuerza, He did not go in Saul's armor. no iba en la armadura de Saúl. He took it off. Él se la quitó. If you don't remember anything else I'm saying to you today, Si no te acuerdas de nada más de lo que te estoy diciendo, when you get home tonight, cuando hoy llegues a la casa when you review this y teaching, repases esta enseñanza, be honest with yourself sé sincero contigo mismo and ask yourself this. y pregúntate esto: What armor am I wearing ¿qué armadura estoy usando that other people que otras personas put on me?
que otras personas me ponen, that I have yet que todavía that I have not yet taken off. no me he quitado, Because I'm still trying to please them. porque todavía estoy queriendo complacer, I'm still trying to make them happy. alegrarlos. I'm still somehow trying De alguna to manera incorporate them estoy intentando into my incorporarlos life en mi vida so that we somehow resemble some form of functionality. para que de alguna manera podamos asumir algún tipo de funcionamiento. And we're scheming and planning Y estamos planeando to make people that have hurt us. We want it. We wish it were turned out better. We've been wounded. We're willing to do silly things and inappropriate things to bring them back into our tomorrows. Estamos intentando volver a traer personas que ya se fueron de nuestras vidas para que vengan a nuestros mañanas. And Yahuwah is saying Y Yahweh está diciendo something different. algo diferente. He's waiting for us Está esperando que nosotros to take off nos quitemos the armor la armadura of those who have not been tested de aquellos que no han probado la armadura, by the kingdom que no ha sido probado por el reino and by kingdom fidelity. y por la lealtad del reino. Because one thing man wants to do Porque una cosa que quiere hacer el hombre is identify you es identificarte, and classify you. clasificarte After their own unrighteousness tras su propia inrectitud or o their own understanding. su propio entendimiento. That's key right there. Eso es clave ahí. They want to put their armor on you Quieren ponerte, cubrirte de su armadura according to their de understanding. acuerdo a su entendimiento. But here's the problem. Pero aquí viene el problema. Here's the problem. Nobody understands you Nadie te entiende except Yahweh. más que Yahuwah. I'm sorry I'm boring you. Perdonen que les estoy aburriendo. Nobody understands you Nadie te entiende except Yahweh. más que Yahuwah. Amen. So if you let people Así que si tú permites que la insist that you gente go forward in life insista que tú avances en la vida wearing their armor, usando su armadura, they may not discern quizás no discernan and not understand you. ni te comprendan. No one really understands you. Nadie en realidad te Not your comprende. husband, not your wife. Ni tu esposo ni tu esposa. They're kind of getting to know you, Más o menos te están conociendo and you're getting to know them. y los estás conociendo a But the only ellos. one who really understands you Pero la única persona que realmente te comprende is the King of Kings. es el Rey de los Reyes. So we put on his armor. Así que nos cubrimos de su We armadura. wear his armor. Usamos su When armadura. people say you're a loser, you'll never amount to anything, Cuando la gente you'll dice always que be eres middle class, un lower perdedor, class. que nunca llegarás a hacer nada, que siempre serás clase media, clase baja, You'll always just be a this or a carpenter que or, siempre solo or serás an esto, electrician. o un carpintero, Well, o un electricista. If I'm an electrician Pues si soy electricista and I'm wearing his y armor, estoy usando su armadura, you just may be in his perfect will, or I may be in his perfect will. esté yo en su voluntad perfecta. So we have no choice Así que no tenemos opción but to wear Yahuwah's armor. más que usar la armadura de Yahuwah. See, David didn't want to go naked. Bentawi no quería ir desnudo. He knew it was better to have Yahuwah Él sabía que era mejor tener a Yahuwah, be his armor, que fuera su even armadura, though it was not visible, aunque no fuera visible, than to visibly carry a diferencia de visiblemente llevar the wrong armor. la armadura That is why equivocada. I've told you a million times, and I'll tell you a million times more. Y es por You are eso an idiot que if les you digo let everybody teach you. 1,000,000 de veces y les diré 1,000,000 de veces An más absolute fool. que son tontos en absoluto si permiten que todo el mundo les Now you can enseñe. take the false humility Y pueden tomar esa humildad falsa, routine, esa rutina, and it goes like y this. va algo así. Oh, we all have the Holy Ghost, Todos tenemos al Espíritu and we all have Santo a timeline, y todos tenemos una línea de and we could tiempo all share beautiful pictures y todos podemos compartir imágenes with preciosas scriptures. con escrituras. We all know how to upload a JPEG. Todos sabemos subir un JPEG.
una foto. Yes, we can all love each other. Sí, todos nos podemos amar el uno al We otro. could all learn from each other. Podemos todos aprender el uno del otro. Life's lessons, Las lecciones de la vida, life struggles, las luchas de la vida, life's hardships. las dificultades de la I'm not vida. saying there's only one person you can learn from. Yo no estoy diciendo que solo hay una persona de la que puedan We can aprender. learn from one another. Podemos aprender el uno del And I learn a otro. lot from you guys. Y yo aprendo mucho de ustedes. But there's a difference. Pero hay una diferencia. I learn from you. Yo aprendo de ustedes. But I ain't going to let every Tom, Dick, and Harry start teaching. Pero yo no voy a permitir que todo Juan José Because their armor may not be tested. Amen. They may be trucking when they should be Shabbating. porque quizás ellos no han sido probados. Quizás cuando deben de estar observando Shabbat. están Shabbat! trabajando Shabbat! también. Shabbat! Sundown, sunrise, sunrise, sunset, sunrise, sunset, through the years, Shabbat. Oh, baby, you're going to hell if you don't keep Shabbat. That's right. But has their armor been tested? Pero ha sido probado su armadura. So who should teach us? Así que ¿quién debe de enseñarnos? Someone whose armor fits? ¿Alguien cuya armadura le queda? Yep. No. An armor that's been tried and tested Una armadura que ha sido probada before you put it on. antes de cubrirse. Last time I checked, La última vez que yo chequeé, that was Yeshua. ese fue Yahshua. Hallelujah. Last time I checked. La última vez que yo chequeé. What I love about Yeshua is he'll always tell you the truth. Lo que amo de Yahshua es que él siempre nos dirá la emet, la verdad. You have problems sipping alcohol? Si tienes problemas con beber alcohol, It doesn't change who you are. no cambia quién eres. You're holy and blameless. Eres kadosh y sin mancha. You're my child. Eres hijo mío. You're forgiven. Eres perdonado. You're pardoned. Eres perdonado. Really? Oh, sí. Even though I'm screwing up? Aunque estoy arruinando las cosas, Well, maybe I'll start acting pues quizás voy a comenzar a actuar the way you declared me to do. de la manera que me estás declarando. So now I'm ser. not giving stuff up because I have to. Entonces ya no estoy dejando las cosas No. porque tengo que dejarlas. There's a greater motive. Hay un motivo I'm mayor. giving stuff up because you want me to. Estoy dejando esas cosas porque tú quieres que yo lo And you're haga. the only one who loves me Y tú eres el único que me ama and tells me the truth. y que me dice la emet, la See, there's two realidad. ways to stop smoking. Ven, hay dos maneras de dejar de One is to fumar. bang someone over the head Una- until they tell you what you want to hear. Una es golpear a la gente sobre la cabeza hasta Condemnation. te digan lo que ellos quieren que, hasta te digan lo que tú quieres oír. Or you can bring them to Papa. Condenación. O puedes traerlos a papá And Papa puts them on his lap. y papá los pone Or en su puts a person on regazo. his lap Pone a esa persona en su regazo and says, listen, y son, dice, escucha hijo, you're killing your lungs. estás matándote los pulmones. If you don't stop Si no paras, in 20 years, en 20 15 años, years. 15 años, you're going to have lung cancer. vas a tener cáncer de los pulmones. I love you. Te amo, You don't need this. no necesitas esto. Can you do it for love? Puedes hacerlo por amor And then you do it. y luego lo haces. Because you're responding to love Porque estás respondiendo a la jabá, al amor and not y condemnation. no a la condenación. Are you with me? ¿Están conmigo? People will tell you who to be friends with, who to be your teacher, who to be your rabbi, who to be your shaliach, and a lot of what they tell you is based out of their own woundedness that was never healed, and they're trying to put stuff in your life and take stuff out so that you could be miserable like them. La gente siempre quiere intentar decirte qué hacer, quién sea tu maestro, con quién te cases, cómo hagas las cosas. Y la realidad es que ellos están queriendo hacer tu vida como ellos quieren vivir y vivir tu vida a través su vida a través de tu vida y sanar así sus llagas y sus I had one heridas. lady come here Una mujer vino aquí years ago, años atrás. we'll mentioning names, No voy a mencionar and the nombres. first week or two they were here, Y en la primera semana o 2 semanas que estuvo aquí, she demanded a meeting. pidió una reunión. And she told me right away, Demandó una reunión y me dijo de inmediato, listen, Brother Moshe. escuche So fraterno when I hear Moshe. Brother Moshe, I know I'm in trouble. Cuando escucho la frase fraterno Moshe, sé que estoy en problemas. I'm going to have a hard time here Yo voy a tener dificultades aquí because I have a problem with authority. porque tengo problemas con autoridad. I have a hard time with anybody telling me what to do. Tengo problemas con que alguien me diga qué hacer. And I only have one father, Y yo solo tengo un Abba, my Father in heaven. mi papá en los firmamentos. Okay, I understand that. Ok, lo comprendo.
There's been hurt. Ha habido There's been heridas, abuse. abuso, There's been neglect. ha habido desprecio y rechazo. But if the first week or two that you're here, Pero si en la primera semana o dos que estás you aquí, feel the need to call me aside sientes la necesidad de llamarme al and lado announce to me that you're not going to be a dumb sheep y anunciarme que no vas a ser una oveja tonta and you're not going to be told what to y do que no vas a permitir que se te diga qué hacer because you didn't come here for that. porque no llegaste aquí para eso, Well, I know I have a problem. entonces tengo un problema. You can't say, well, we walk in love and forgiveness, No puedes decir que caminamos en ahabá, en amor y perdón, but at the same time say, well, you know, pero al mismo tiempo decir, ¿sabes qué? things have happened Las cosas han in acontecido the past. en el pasado. Yeah, they have. Sí han But acontecido. forgiveness means we don't remember the Pero el past. perdón quiere decir que no nos acordamos del pasado. So we let people put stuff on us Entonces dejamos que la gente ponga cosas sobre that nosotros not only poisons our own well and our own life and our own hopes and our own aspirations, que no solamente envenena nuestro propio pozo, nuestro propio corazón, aspiraciones y esperanzas y sueños, but causes us, pero que nos causan, and this is exceedingly wicked, y esto es muy malvado, to adopt their dislike nos causan adoptar su desprecio or their contempt o su descontento for another brother and sister. de otros fraternos y fraternas. Does any of this make sense? ¿Entienden? I had people who hate me and never even met me. Yo tengo gente que me odia y nunca me ha conocido. Then I have people who hate me who know, they hate me because they know me. Y luego hay gente que me odia porque me conocen. How did they know me? ¿Cómo me Did you ever conocen? come to my house for dinner? No. ¿Ha venido usted a mi casa a cenar? Did No. we ever share a glass of wine and hang out? ¿Hemos No. compartido un vaso de vino y pasado tiempo juntos? No. But I know them. Pero los conozco. So Lo conozco. don't let people cheat you Así que no permitan que by la giving you a gente vision or a future les robe al darles una visión y un futuro that the master hasn't given you. que el maestro no les ha dado. So I submit to you Así que les someto that if David had gone forward que si David hubiera avanzado with Saul's armor, con la armadura de Saúl, Goliath Goliat might have prevailed. quizás hubiera prevalecido. So how many years ago did somebody tell you, well, you did a bad job? Así que cuántos años atrás te dijo alguien, hiciste un mal trabajo And your wounded spirit, so now you don't want to look for work. y tu espíritu herido y ya no quieres, está herido y ya no quieres Because buscar someone told trabajo you you're a failure. porque alguien te dijo que eres un fallado. At first, they said you were doing a great job. Al principio te dijeron que estabas haciendo un excelente trabajo And then you were fired in 2-3 months. y en 2-3 meses te corrieron Or falsely accused. o falsamente te acusaron. So now you don't want to work. Entonces ya no quieres You're trabajar. carrying an armor Estás llevando una that's armadura got to come off. que te tienes que quitar. What are you carrying? And it's got to come off. Tienes que echarte eso de encima de ti. You've got to know who you are. Tienes que saber quién eres. I am a child of Yah. Yo soy un hijo de You are a Yah. child of Tú Yah. eres un hijo de Yah. You can do all things through Messiah who strengthens Puedes you. hacer todas las cosas a través de Mashiach. You quien don't te have to live in the fortalece. past. You don't have to be a prisoner of the past. No tienes You're que now a vivir en prisoner el of pasado, hope. ni ser prisionero del pasado, sino un prisionero de la esperanza. All things are possible. Todas las cosas son With posibles Yahuwah. con Yahuwah. All things are possible Todas las cosas son posibles to them who believe. a aquellos que creen. Don't carry, No lleves, because of woundedness, por causa de las heridas, the armor la armadura of someone who didn't understand. de alguien que no comprendía. Because if you do, Porque si lo haces, you're going to get beat up te van a golpear, and messed up te van a arruinar and destroyed. y te van a destruir. Some of you want a future Algunos de ustedes quieren un futuro and you want things to be different y quieren que las cosas sean diferentes than they have been in the past de lo que han sido en el pasado. in terms of En relationships, cuestión a in relaciones, terms of finances, en cuestión de finanzas, in terms of en prosperity, cuestión de crecimiento, in terms of hope, en cuestión de esperanza, but you're not willing pero no estás dispuesto to take off the a armor quitarte esa armadura that knowingly or unknowingly que sabiendo o no sabiendo somebody else put on. alguien más puso sobre ti. Do you realize somebody has put armor on you and you're carrying it around and you're thinking that is who I am? And Yahweh says that's not who you are. Reconoces que alguien te ha puesto una armadura que andas llevando por donde quiera y te han declarado quién eres, pero tú no eres esa persona. So if somebody has no friends, Entonces si alguien no tiene amigos, they may think, oh, quizás piense, no, something's wrong with me. algo está mal conmigo.
I have to, if I do this, this, and this, and if I'm doing that, and I'm doing this more often, and I'm around more often, then I'll have friends. So you're carrying an armor, and you're letting somebody put an armor on you. Si dices, no tengo amigos, y si comienzas a hacer esto Take y it lo off. otro, y piensas que si haces esto y aquello, I'm gonna tell you something entonces before I voy a forget. comenzar a tener amigos. No, Because I'm going to forget. tú no debes de cubrirte con la armadura de otras personas y los pensamientos de otras personas. Y les voy a decir algo antes de que se me olvide. I very rarely do this. Pocamente hago esto. Last night before I went to bed, Ayer antes de irme a dormir, I took my iPad tomé mi iPad and I Googled y entré a Google My para averiguar acerca de mi nombre. just to see if after 8, 9 years, Solo para ver si después de 8 o 9 años some of these blatant demonic fiery darts algunos de estos dardos have disappeared. malvados y encendidos en fuego se han desaparecido. Maybe the purveyors of character assassination Quizás aquellos asesinos de carácter had died. se han muerto. Maybe they couldn't afford to renew their website. Quizás no pudieron costear la renovación de su página web. Maybe they didn't think it was worth $39 a year for a domain name just to trash me. Quizás pensaron que no era necesario o lo suficientemente digno pagar $39 al mes para tener una página web para solo hablar mal de mí. And sadly, Y tristemente, unfortunately, I found what I thought I would find. descubrí lo que pensé que iba a descubrir. Those lies are still there. Esas mentiras siguen ahí. Blatant lies. Mentiras audaces. I've never been involved Nunca he estado involucrado with immorality, con inmoralidad, within or without the community. dentro o fuera de la comunidad. I've never been unfaithful. Nunca he sido I've desleal. never been abusive. Nunca he sido abusivo. I never ran a ring of any kind. Nunca he The administrado only rings that I had un were ring ring dings. de ningún tipo. Okay? And yet you read these Y websites, sin embargo ustedes leen and estas these páginas people web. are ning. It was one of those ning schming things. Y esta gente Ning, dot ning. Oh, I spoke to his first tiene wife, página web. and she threw him out. punto ning. Then somebody says, oh no, I spoke to the second wife. Then somebody else says, well, he doesn't have a second wife. Then somebody else said, well, why is he preaching about polygamy? If he's going to preach about it, he should live it. Then another person says, no, he shouldn't live it because it's a sin. Entonces hay todo These tipo people de don't know if they're chismes coming or y going. no saben lo que realmente está aconteciendo. Hablan de cosas que no saben. But who am I? Pero ¿quién soy yo? Yahweh reminded me Yahuwah me recordó that every public figure, que toda figura I don't pública, care if it's ice no skating, importa si es patinar sobre hielo, cooking, cocinar, master chef, chef maestro, a politician, político. when you're a public figure Cuando uno es una figura in the pública, age of social media, en esta época de medios sociales, you're in the muck. uno está ahí entre la basura. Look up Marie Osmond. Busquen a Marie Osman, Look up Donnie Osmond. busquen a Donnie Osman, Look up any athlete. busquen a cualquier atleta, Look up Joel Osteen. busquen a Joel Osteen, Look up any rabbi. busquen a cualquier rabino. They're lies. Son mentiras. Can't avoid it. No lo puede evitar. So I went last night, Entonces ayer fui and that was a confirmation of this y esa message. fue una confirmación de este mensaje. Listen to me. Escúchame. If I listened to any one of those people, Si yo escucho a cualquiera de esas personas, I would quit. yo abandonaría mi llamada. And that's what those lies are designed to do, Y para eso han sido diseñadas esas mentiras, to get me to quit, para conseguir que yo me dé por to vencido, wear me out, para to wear desgastarme, you out. para desgastarte a ti. That's what they're designed to do, Para eso han sido diseñados, to quit the ministry. para dejar el ministerio. You know, we all know who they are. Todos I was sabemos quiénes shocked. son.
me asombré. So I got two choices. Así que tengo dos I'm not saying this to opciones. talk about myself. Y no estoy I wanna diciendo show- esto I para got two hablar de choices. mí mismo. Tengo dos opciones. I could put on that armor that these people are putting on O me, podría cubrirme con esa or know armadura who I am. que esa gente me quiere poner o saber quién soy. You got two choices. Tienes tú dos opciones. What other people are thinking about you or saying about Lo you que and otra putting that gente on, piensa de ti o están diciendo de ti, cubrirte con ello, or what Yahweh says about you. o lo que Yahweh dice de ti. Before you go any further, Antes de que avances, that's a decision we have to esa es la make. decisión que tenemos que hacer. And you got to decide Y today, tienes que decidir hoy, and I'm serious, y estoy hablando en serio, to take off whatever Yahweh didn't put on you. de quitarte lo que Yahweh no te puso. I got a sneaky suspicion that most of you are wearing more than one coat. Tengo una sospecha que la mayoría de ustedes están usando Dad más put de a un coat on abrigo. you. Tu papá te puso un abrigo. Your brother put a coat on you. Tu hermano te puso un abrigo. Your school teacher, oh, Tu maestra little Chris has so much potential, te puso un but abrigo. he's not working out. O él tiene tanto And you're potencial, still wearing that coat. pero no lo está haciendo y sigues con ese abrigo. You're trying to go forward and you never dealt with the coat. Intentas avanzar, pero nunca te has quitado ese abrigo. You ain't that no more. Ya no eres eso más. You ain't that no Ya more. no eres eso. You were born again. Eres You're a new nacido de creature. nuevo, una All nueva things have passed criatura. away. Todas las cosas han All things pasado. have become new. Todas las cosas han sido renovadas. If any man be in Messiah, Si alguien está en he is a new Mashiach, creature es with criatura new nueva, armor, with con new armadura authority, nueva, with new covering. con autoridad nueva, con cobertura nueva. All armor that is not upon you from Yahuwah Toda armadura que no esté sobre ti de has to be Yahweh removed tiene que ser quitada for you to fulfill your potential, para que tú to go puedas back to cumplir tu work, to have a successful potencial, company, para regresar a trabajar, tener to una have a successful compañía relationship with other triunfadora, people. tener relaciones triunfadoras con otras personas. We carry around these coats, Llevamos estos abrigos, bronze, bronce, lead. plomo. What happens to coats of bronze and ¿Qué lead? pasa con los abrigos de bronce y de plomo? It's designed to take you down. Están If I diseñados a believe half of the hundirte. stuff that refiner's fire and Waleed showboat lion devil said about me, Si yo creyera todas las y'all should call cosas the que police. todos esos mentirosos dicen de mí, ustedes deberían de llamarle a la You shouldn't be policía. sitting here. No deberían de estar sentados aquí. But as Yahuwah Pero lives, así como vive Yahweh, now one time in my ni ministry, una sola vez en mi have I ever been ministerio, caught being unfaithful? yo he sido to my family and my wife? desleal a mi familia, Or a mi have I esposa, messed with another man's woman or any woman tratado that con didn't belong to cualquier me? otra mujer o la mujer de cualquier otro hombre que no me perteneciera. And I've never stolen the money Y nunca he robado el from dinero Yahuwah's tithe. del diezmo de Yahuwah. I'm not a drug addict in No secret. soy adicto a drogas en secreto. And what kind of Torah marriage I practice is none of your hoot and jelly bean business. Y cualquier tipo When you de practice monogamy, casamiento de you come and Torah counsel me. no es I'll nada be the first one in your de office. tus asuntos. Cuando tú When you practiques treat your wife la with respect, monogamía, I'll be the first one on your couch. yo seré el primero en venir a tu oficina para recibir tu consejo. Cuando tú trates a tu esposa I con don't need to respeto, apologize to anybody. vendré a que tú me enseñes a mí. Y no tengo que You've pedir got to be disculpas a comfortable nadie. in his skin. Tiene uno que estar cómodo en su piel. You've got to be comfortable Tienes que ser cómodo, estar cómodo in whom he made you to be. en quien Él te hizo que fueras. Are you with me? ¿Están conmigo? You got to be comfortable. Tienes que estar cómodo. Who you are in secret is who ¿Quién you eres? are on Shabbat. En secreto es quién eres tú en Shabbat. Most of us are running around with armor that somebody on Facebook or somebody on social media. That armor's never been tested. La mayoría de nosotros andamos What are you corriendo doing? con They're armadura contradicting Yahuwah's love of you, his opinion. que alguien más en Facebook o en la red de internet te ha puesto. ¿Qué estás haciendo? Están contradiciendo la opinión de Yahuwah. He has no history with us. Él no tiene historia con It's nosotros. been wiped away clean by the blood of the Ha Lamb. sido borrada limpia con la So sangre if del we forgive cordero. one another, how can we also tell each other, well, you know, we can only go so far, you know, because we have a history. You want there to be a history. Si nos perdonamos el uno al otro, ¿cómo podemos decirnos, oh, solo podemos avanzar así de lejos porque tenemos una historia? No, tú quieres que haya una historia.
David took it off. David se la quitó. This is what made him a man of Yahweh. Esto es lo que lo hizo un hombre, un varón de Yahweh. He realized that he could go no further. Reconoció que no podía avanzar. He could volunteer to serve Podía ser voluntario a servir and confront the y giant. confrontar a un gigante. But the victory Pero el triunfo came the moment vino en el momento he rejected Saul's que armor. rechazó la armadura de Shaul. Some of you love Yeshua. Algunos de ustedes You're aman a great Yahshua. worshipers. Son You're excelentes great Bible adoradores, students. excelentes aprendices de la escritura. You know the word Conocen la palabra in 10 languages. en 10 idiomas. But until Pero hasta que you reach tú alcances point el X, punto X, saturation point, punto de saturación, where you're willing to take off the armor en donde estás dispuesto a quitarte la armadura of your ex, de tu ex, your de mother, tu mamá, your de father, tu papá, you can't slay the giant. no puedes matar al gigante. And the point is, the giants live in the promised Y land. el punto es que los gigantes viven en la tierra prometida. To get to the promised land, you're going to have to defeat the giants with his armor. Para llegar a la tierra prometida tienes que derrotar a los gigantes con la armadura de Yahuwah. So, being victorious in Yeshua Así que el ser triunfador en Yahushua is not just about knowing the scriptures in 100 no languages. es solo de cuestión de conocer las escrituras en 100 idiomas. It's about being committed Se trata de ser comprometido, estar comprometido despite the pain a pesar del dolor of armor de la armadura that you're still carrying. que todavía It's llevas, not allowing you to receive love que no te está permitiendo recibir a Habba, amor and hope, y esperanza. and when you see it, you push it away. Y cuando lo ves, lo empujas. That's what a wounded person does. Y eso es lo que hace una persona lastimada. You want to love somebody and give them a chance and give them an opportunity, and the first inclination they have is to run. Cuando quieres amar a una persona y la primera inclinación que tienen es huir, They're not ready to receive love. no están listos para recibir amor. That's most of us. Esa es la mayoría de nosotros. And we got to work through that. Y tenemos que trabajar a través de ello. So our natural inclination is, Yeshua loves me. Well, stop lying to me. You already told me that. I don't want to hear it again. Así que nuestra inclinación normal es decir, oh, Yahshua me That's a ama, wounded pero heart. uno dice, That's a deja de wounded spirit. mentirme, ya me dijiste eso. Ese es un espíritu herido. Do you know it's hard? ¿Saben que es difícil? When some of us get a gift, Cuando algunos de nosotros recibimos un don, when some of us give us like a toolkit or a new car or una whatever, caja de herramientas, un carro nuevo, lo que sea, we feel unworthy. nos sentimos indignos. We feel unworthy of the gift Indignos del regalo, because we're wounded. porque tenemos So, llagas, A lástimas, person that's wounded heridas. knows it's required to walk in fidelity and covenant, Una persona que ha sido herida sabe que se requiere caminar en lealtad en un but convenio, can never have victory over pero Goliath nunca puede tener el triunfo sobre Goliat, because there are coats porque hay abrigos that are not of que Yahuwah no son de Yahuwah, that they are still que carrying. todavía llevan en sí. Now you could sit there and say, Shalia, Y podrías sentarte ahí diciendo, Sholiah, you were talking about me, está usted hablando de mí, and get upset, y enojarse, angry, enojarte, and saying, I'm sick and tired of these stupid messages. y seguir y decir, ya me cansé de Every estos one of them is mensajes. targeted at me. Todos Don't you have están anything hablando better de to mí. do? ¿Que no tiene usted algo mejor que hacer? Or you could say, whoa, O podrías decir, oh, I'm in the right place. estoy en el lugar correcto. Whenever this fat boy opens his mouth, it's Cada like the vez que Ruach ese is talking gordo right to me. habla su boca, es como si la Ruach me está hablando Talk to me, directamente fat a mí. Háblame, gordo. You see, it all comes down to the attitude. De todo viene a través de la actitud. Baruch Hashem. If I'm in the pew Si yo estoy aquí en los en and el I'm driving and asiento, preparing and coming to Shabbat, y estoy I manejando, want to be preparándome, confronted by the word. llegando a I want to be Shabbat, arrested by yo the quiero word. ser confrontado, And you show me arrestado where por la I need to palabra. change. I don't get offended. Si tú me enseñas dónde necesito cambiar, no me voy a ofender. But if you're easily offended, you're not walking in love. Pero si fácilmente te ofendes, no estás caminando en Ahava. And eventually you're going to be carrying so much armor Y con el tiempo vas a estar llevando tanta armadura that you'll drown. que te vas a ahogar. Because most of the armor is lead Porque la mayoría de la armadura es plomo. and will lead to lead Y poisoning. te va a llevar, te va a conducir al envenenamiento del plomo. When you go into the war of Yahuwah Cuando entras a la guerra de for Yahweh souls, para almas,
to populate his kingdom, para popular su reino, to recruit citizens and priests, para reclutar ciudadanos y ministros, to rule and reign with him. para gobernar y reinar con él. You have to go naked. Tienes que ir desnudo. He begun this work naked. Él comenzó esta obra desnudo. He died for you naked. Él murió por ti desnudo. Before he formed you in the belly, he knew you and ordained you to be a disciple to the nations. Jeremiah 1:5. So he called you when you were naked, and he hung for you when you were naked, and now you're putting on all this schmutz and calling it the armor of God. Take it off! It's a defense mechanism. It's a wounded spirit. Él vivió por ti desnudo, Él murió por ti desnudo. Entonces tú tienes que quitarte todas estas defensas. That's not the armor of Yah. Porque esa no es la armadura de Yahuwah. The armor of Yah knows who it is. La armadura de Yahuwah sabe cuál es. It's at peace with himself. Está tranquilo consigo mismo. It's not running from him or herself. No está huyendo de sí mismo. It settles down. Se instala, It builds roots. edifica, pone sus raíces, It's positioned strategically se posiciona estratégicamente to follow orders. a seguir las órdenes. Because when I go forward, Porque cuando avanzo, and where you're calling me to live, what you're calling me to do, a donde me estás llamando a vivir, a hacer, nothing's going to hold me back. nada me va a detener. Not guilt, Ni la culpabilidad, gossip, ni los chismes, accusation. las acusaciones. You're ready to go forward. Estás listo para avanzar. If you go forward without all these coats that people put on Si you, avanzas sin todos estos abrigos que la gente pone sobre ti, what's up ahead? ¿qué está adelante? Victory, El triunfo, the head of the giants. la cabeza de los gigantes. Because you're free to succeed. Porque eres libre para triunfar. You're a prophetess. Eres una You're not a profetisa. recovering alcoholic No eres un and a recovering alcohólico drug que está addict recuperándose, and ni un drogadicto que se está lesbian recuperando, y una lesbiana anterior, and someone who never had friends. y alguien que nunca tuvo amigos. Satan doesn't need Goliath. Satanás no necesita a Goliat. You're your own Goliath. Tú eres tu propio Goliat. That's why I don't let people pray for me Y es por eso que no dejo que la gente ore por mí, or prophesy. ni que profetice. I don't run for a prayer and No. run for, oh, can you pray for me? No corro para que alguien ore o profetice, me profetice. When you let someone pray for you Cuando or dejas que alguien anoint you, ore sobre ti o te unja, doesn't their armor have to be tested? que no tiene que ser probada su armadura. How do you know it's not a witch? ¿Cómo sabes si no es una bruja? How do you know it's not a wicked? Si no es uno que practica People send out prayer brujería. requests on the internet. Gente envía peticiones de oración por el They're internet. fools. Son tontos, They're absolute fools. Absolutamente, Devoid of any wisdom. vacíos de cualquier I would ask people in sabiduría. this room to pray for me Yo le because pediría a gente, you understand what personas, covenant is. yo le pediría a personas en este cuarto que oren por mí porque ellos comprenden lo que es el convenio. There are no witches here. Aquí no hay brujos, There's no spiritists here. no hay espiritistas aquí, There are no people throwing curses at other people no hay here. gente echando I curse you, maldiciones I curse aquí a otras personas. Te maldigo, te maldigo. The armor is tested. La armadura está siendo probada. When the word says don't lay hands on any man, Cuando la palabra dice que no impongas manos sobre cualquier persona, that means not just ordination, it means prayer. eso no quiere solamente decir ordenación, sino que oración. Would you ask a disciple of Aleister Crowley to pray for you? ¿Pedirías a Hi, un disciple discípulo of Aleister de Crowley. Aleister Crowley que ore por ti? Come pray for me. Venga a orar My por mí. baby's sick. Mi bebé está enfermo. I don't think so. No, no lo creo. I said, I don't think so. Dije, no lo creo. The armor has to be tested. La armadura tiene que ser probada. And our armor has to come off. Y nuestra armadura se nos tiene que quitar, la tenemos que quitar. Verse 40. Verso 40. So what are you saying? Así que, ¿qué estás Here's what diciendo? I'm saying. Esto es lo que estoy diciendo. Where is your identification card? ¿En dónde está tu tarjeta de From heaven or identificación? from men? ¿De los hombres o de los firmamentos? Where is your ID from? ¿De dónde es tu identificación?
You must get your ID from the Holy One of Israel. Tienes que Because conseguir tu men's ID identificación change. The men will tear up the ID. del 14 Men de will Israel. ridicule the ID. Porque los Men will hombres pull rank on you. se van and a burlar manipulate you. de la identificación, van a romper la identificación, te van a manipular. David was a man, David era un hombre, but he was a man who was willing to die pero era un hombre dispuesto a morir to save his sheep. para rescatar a sus ovejas. Servant leadership, El liderazgo en servicio, not leadership. no liderazgo, Servant leadership. liderazgo en servicio. Matthew 20:28. Mateo 20:28. Even as the Ben Adam has come, Así como ha venido el Ben not to Adam, be waited on, no para que le sirvan, but to serve, pero para servir and to give his life y dar su jaín, vida, a ransom como rescate for many. para muchos. He moved forward. Avanzó, He refused to go in the strength se rehusó ir en la fuerza of the untested armor. de la armadura no probada, He took the shepherd's staff in his hand. tomó su cayado en su mano, He chose 5 smooth stones escogió 5 piedras lisas from the brook, del arroyo, one for each book of the Torah. una para cada libro de He Torah. put them in his shepherd's bag and he took the shepherd's staff. Las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano. He put it even a pouch. He put the stones. Puso las piedras lisas en su And his sling saco pastoril y su onda was in his hand. en su mano And he drew near y se fue to the Plishti. hacia el filisteo Plishti. So he had the Torah, Así que tenía la Torah, he had the stone, tenía las piedras and one stone in particular. y una piedra en particular. And we know that that rock is Yeshua. Y sabemos que esa roca es Yahshua. But notice what was in his hand. Pero noten lo que estaba en su mano, The wind. la ruaj. When you pull the sling, Cuando jalas la onda, you have a second wind. tienes una ruaj secundaria. It's a wind. So he goes, in his pouch he had Yeshua, En su saco tenía Yahshua, the stone that would do the battle. la piedra que haría la guerra. The bag El saco pastoril, is the universe, la bolsa, el bolso es el universo or his world. o su mundo. The slingshot La onda is the power of the wind es el poder de la that would ruaj propel que Yeshua llevaría a Yahshua to destroy a Goliath, destruir a Goliat, because he went forward without any armor. porque avanzó sin armadura. You think about that. Medítenlo. He went forward without any armor Él avanzó sin armadura, because he knew porque él sabía no armor que ninguna armadura and trusting Yahuwah y confiando en Yahuwah will get the victory. va a conseguirle el triunfo. But I cannot kill the Pero giant yo no puedo matar al gigante with someone else's con la armadura de alguien más. armor. Their identification, Su identificación, their opinion, su opinión, their view, su perspectiva, their anointing, su unción, their failures. sus fallas. I have to win Yo tengo que ganar and fail y fallar based on myself basado en mí mismo and Yahuwah who is with me. y Yahuwah quien está You'll conmigo. never get victory if you spend your life blaming others. Nunca vas a conseguir el triunfo si pasas toda tu vida culpando a otras personas. If David gets killed, Si David muere, he has nobody to blame no tiene a quien culpar except himself más que a sí mismo and Yahuwah. y a He Yahuwah. marches forward Él avanza hacia adelante with no worldly armor, sin ninguna armadura del mundo, which is the armor of Yahuwah. lo cual es la armadura de Yahuwah. When we go forward in his might, Cuando avanzamos en su fuerza, in his strength, en su fuerza, with his identification con card, su tarjeta de identificación, what man thinks of lo que us, piensa el hombre de what nosotros, man is gossiping about lo que el us, hombre hable de nosotros, what man is twisting about lo que el us, hombre tuerce acerca de nosotros, about their views of our occupation or whatever we do, acerca de sus perspectivas de nuestra ocupación o lo que hagamos, does not factor into the equation. no se factora dentro de la ecuación. Let's continue. Continuemos. He drew near. Se acercó. See, when you're confident and your ID comes from Yahuwah, Ven, cuando uno está confiado y su identificación viene de Yahuwah, you will draw near uno se va a acercar to the giant al gigante and conquer. y lo va a vencer.
You will always conquer. Vas a vencer When siempre. you draw near Cuando te acercas with nothing con nada except a stone, más que la piedra, the Torah, la Torah, 5 stones, 5 piedras, 1 stone, una piedra, the killer stone, la que mata, that's Yeshua, que es Yeshua, and confidence y confianza in the living Elohim. en el Elohim And you viviente, go forward. y avanzas. You don't run No corres to Newark, New Jersey. a Nueva You Jersey, don't relocate no te reubicas to Austin, a Texas. Austin, You Texas. stay right in the land that the Father has called you Te quedas en la to tierra conquer. que el Abba te ha dicho conquistar, You will y conquer. conquistarás. You are ordained to Has conquer. sido ordenado You a will conquistar. always conquer Siempre conquistarás until that day hasta ese yom, when you let someone else's ID cuando dejes que la identificación de alguien más or opinions o las opiniones guide your steps. de otros guíen tus pasos. Once again, Una vez más. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem The Yahuwah. Plishti came and drew near to David, El filisteo se acercó a David and the man who bore the shield y su escudero went before Goliath. delante de Goliat. So Goliath had everything. Así que Goliat lo tenía todo. He had his own armor. Tenía su propia He had a armadura, helmet, tenía un he had casco, a shield, un escudo, he had a spear, una espada, and he had a sword. una jabalina y espada. Hello? Your enemy has all the power Tu enemigo tiene todo el poder over you, sobre ti, but zero power pero cero de poder over the Elohim that is in you. sobre el Elohim que está 1 John en 4:4. ti. Primero For de greater Juan is he that is in you than he that is in the porque world. mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. So Goliath has an armor that was tested. Así que Goliat tenía una armadura que había sido probada. David refused armor that was not tested. David rechazó la armadura que no había sido Everybody who probada. tries to tell you what to do and thinks they know you and thinks what's best for you, Todos los que that's intentan armor that's decirte not qué tested. hacer Get away. y I piensan don't put on any armor que that hasn't saben been tested. lo que es mejor para ti, pero que no han probado eso, díganles, no quiero ninguna armadura que no haya sido probada. But Goliath, Pero Goliat, he had some legitimate armor. él tenía armadura legítima. And little David, Y el David pequeño, a bag, un bolso, 5 stones, 5 piedras and a slingshot. y una onda. And when the Plishti looked around and saw Y David, cuando el filisteo vio a su alrededor y vio a he David, despised David. despreció a David. He was a youth. Era un muchacho, He was a Negro. era He was a un young Negro. negro. This, Era un this negro big dude joven. ain't scared of little black boys. Este hombre grande no tenía miedo de un muchacho pequeño. Oh yeah, most of the Israelites were black. O si la mayoría de Sorry, los all israelitas my eran white negros. friends. Perdón, Deal amigos with it. blancos, traten con ello. Just deal with it. Traten con ello. Our people were dark skinned. Nuestro pueblo era de But color that don't mean the white más man's the oscuro. devil. Pero eso no quiere decir que el hombre blanco sea el diablo. It means the white man is your brother. Quiere decir que el hombre blanco es tu The fraterno. white man is your brother. El hombre blanco es tu The fraterno. brown man is your brother. El hombre café es tu The fraterno. black man is your brother. El hombre negro es tu In the fraterno. Messiah, El Mashiach. we are Echad. Somos Echad. We're Israel. Somos Israel. Israel is Joseph's coat of many colors. Israel And no es color is better than the next. el abrigo de muchos colores de Joseph y ningún So I don't color es like mejor black que cualquiera folks. otro. Así que yo no quiero a los hombres, Let me a las finish my personas sentence here. negras. I don't like some black folks. Yo no quiero a algunas personas negras I don't like some white folks. y no quiero a algunas personas blancas I don't like some Jewish folks. y no quiero a algunas personas judías. I don't like some Jewish cooks who don't know how to make matzo ball No soup. quiero a algunas personas judías que no sepan cocinar sopa de matzah. Uh-oh. You right back there? Yes, sir. Okay. As long as I didn't miss the final Trump. Judge the black man Juzguen al hombre negro and the white y al hombre blanco and the yellow man y al hombre amarillo by the content of their character, por el contenido de su carácter, not by the mattress cover no por la cobertura de su colchón that they were born with. con la que nacieron. Okay?
Nothing wrong to dislike a white man or a black man because of their character is unclean. No hay nada malo con rechazar a una persona de color oscuro o color blanco, but not ya because que of the su way they were carácter born. sea inmundo, pero no por causa del color con el que I don't nacieron. have to go around telling everybody I grew up with black friends because then I got a problem. No tengo que decirle a todo el mundo que conozco So que yo my best friend was black yo growing up. crecí My son is black. con personas negras. Mi hijo es Don't send me your negro. Edomite Kaiser garbage. Go, Así que no go me send it to envíen somebody that'll buy it because Su I don't buy basura it. de Kaiser. Go send it to somebody else. Envíenselo a alguien más. We're all children of the devil until we find Yeshua. And when we find Yeshua, we're all children of Yah. The Todos world somos says, hijos oh, del diablo. everybody's a children of Yah. No, Hasta they're not. haber They're children of encontrado a Adam. Yeshua. Y hasta no haber encontrado a Yeshua, todos éramos hijos de Satanás. No éramos hijos de Adán. Verse 43. Verso 43. The Plishti was insulted El filisteo se ofendió because he was always used to porque él siempre estaba acostumbrado encountering opponents a encontrarse con oponentes, with armor. con armadura. So he received it as a sign of disrespect. Así que lo recibió como señal de desrespeto. Hey, little colored boy, where's your armor? Hey, muchachito, ¿dónde está tu armadura? Where's your armor? ¿Dónde está tu armadura? Am I a dog or a peacock? ¿Soy perro? Don't you have enough respect for me to come with a sword? ¿Que no tienes el suficiente respeto a mí para venir con una espada? To get dressed up for the occasion? Para He's a giant, he's a warrior, he's undefeated in battle, he's a nafal. Es un gigante, es un guerrero, no ha sido derrotado en la batalla, es un nafal. It's like somebody showing up to a boxing match. Es como alguien que se presenta a una lucha de boxeo And instead of coming with gloves, y en lugar de llegar con los guantes, they come with roller skates. vienen con patines. Hi, I'm here to fight you, and they roller skate right into the ring. Hola, estoy aquí para pelear con usted y vienen rolando al ring. Now, if you're a fighter, what would your Y reaction si be? tú fueras un luchador, ¿qué dirías? You son of Atlantic Beach. Where is your respect for me? ¿Dónde You está might tu kill me, respeto para but at mí? least have some respect. Quizás me mates, pero por lo menos ten algo de respeto. He came naked. Llegó desnudo. The only thing he had was Yeshua, Lo único que tenía era Yeshua, the container of Torah, el contenedor de Torah, the 5 stones in the pouch, las 5 piedras en el bolso, the living Torah la Torah viviente in that pouch. en ese bolso, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mashiach, who wrote the Torah, quien escribió Torah, the living Torah, la Torah viviente and the wind y la Ruach of hope. de la esperanza. See, that slingshot Ven, esa onda is the Ruach of hope, es la Ruach de the esperanza, Ruach of trust, la Ruach de confianza, the Ruach that without me you can do nothing, la Ruach de que sin mí no puedes the hacer Ruach that nada, understands that with me you can do all things. la Ruach que entiende que conmigo tú puedes hacer todas las That cosas. Ruach in that slingshot declares in this way. La Ruach que en esa onda declara las cosas de esta manera. Isaiah 55. Isaías 55. No weapon formed against me shall prosper. Ningún arma formada Hallelujah. en contra de mí avanzará. And every tongue that rises against me thou shalt condemn. Y toda lengua que se levante en contra de mí la condenará. This is the heritage of the servants of Yud He Vav He. Esta es la herencia de los siervos de Yud He Wav He. Because their righteousness Porque su rectitud is from me. viene para mí. See, he didn't need Viene armor. de mí. Ven, él no necesitaba armadura. Because you know what got him his victory? Porque ¿saben lo que le consiguió su armadura? His Su triunfo righteousness. era su rectitud. He was a righteous shepherd boy Era un pastor tzadik who was justo, willing to lose his que life estaba dispuesto a perder su vida to defend the sheep. para defender a las ovejas. How much more Cuanto más willing to lose his life perder su vida to defend para defender the honor la estima of Yahuwah Sval. de Yahuwah de los ejércitos. He was there to defend Yahuwah's honor. Él estaba ahí para defender la estima de Yahuwah. Am I a dog? ¿Soy yo un perro? A Gentile? ¿Un gentil? Yeah, you are. Sí, sí lo eres. You are. Lo eres. Goliath was a dog. Goliat sí era un perro. You come to me with the 2 sticks, Vienes a mí con 2 varas, meaning 2 palos. that slingshot Esa onda was the ruah era la Ruach among the 2 houses of entre Israel. las 2 casas de Israel. He was coming for the 2 houses Venía to para fight las for them, 2 casas to honor para their Elohim. luchar por ellas, estimar a su Elohim. That slingshot was the 2 houses of Esa Israel. onda era las 2 casas de Israel. Saul was about to be removed as king and ambassador. Shaul estaba a punto Here de comes a ser new quitado king como
rey of y Israel, embajador. carrying the 2 sticks into battle. Y aquí viene el nuevo rey de Israel. Hallelujah. llevando Come on, los somebody. los How can dos you just sit palos there a la when I'm preaching batalla. so eloquently? Baruch Hashem Yahuwah. Rivka's going to deal with me later, don't worry. She's gonna get the pin out. I mean, he's carrying you into battle. Te lleva a ti a la guerra. The 2 sticks. Las dos And the varas. Y wind. la ruach. On behalf of the 2 A sticks. causa de los dos palos. So when you meet David, Así que cuando te encuentras con David, no armor nada de armadura, except Yahuwah. más que Yahuwah, Put off armor that was untested. quitarse la armadura que no había sido probada, His heart su corazón is toward what he's holding es hacia lo que él está reteniendo en su mano. in his hand. From the 12 tribes De las 12 tribus comes the Torah, viene Torah, the living stone, las piedras vivientes. and the living stone Y la piedra viviente is going to knock out the dog. va a tumbar al perro. That living stone. Esa piedra viviente. See, David didn't have to be a good shot. David no tuvo que ser un excelente People thought David, tirador. he must have been a marksman. He ain't no marksman. La gente se pregunta, He might have been. ha de haber sido un tirador excelente. Quizás sí, quizás But no. didn't have to be. Pero no tenía que serlo. Something tells me Algo me dice that stone que esa piedra had radar tenía radar and would find its target y iba a encontrar su blanco. no matter where he No shot it. importa dónde la enviaba. Something tells me. Algo me lo Turn to your dice. neighbor and say, something tells me the same thing. Voltea a su prójimo y diga, Turn to your algo me neighbor. dice la misma Something cosa. tells us the same Algo me thing. dice la misma cosa, pero Hashem Yahuwah. That was one of those funny stones. Esa era una de esas piedras chistosas. It was not a gallstone. No era una piedra, Okay, sometimes you can't find a gallstone. la vesícula. Where is it? Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, no. This stone knew its place, Esta piedra conocía su who lugar, it was fighting for, por quién estaba peleando, and a nafal y un nafal that was about to fall. que estaba a punto de We caer. get the Hebrew word fall De donde sacamos la palabra en inglés from fall, the, caer. from the Hebrew nafal. De la palabra hebrea nafal. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. And the Plishti, Y el filisteo, you come to me naked with sticks. Where's your sword, boy? Where's your armor, ¿dónde boy? está tu espada? ¿Dónde está tu armadura, muchacho? And he cursed David Y maldijo a David in the name of his pagan Elohim. en el nombre de sus dioses paganos. He cursed Maldijo David a David because he didn't come porque no había llegado in armor. en armadura. He took that as an Lo offense. tomó como ofensa. But the fact that he came without armor Pero el hecho de que llegó sin armadura and sword y espada was the key to victory. era la clave al triunfo. Defeating your giants and confronting your giants without the armor of men is the key to your victory in the El future. derrotar y enfrentarte a tus gigantes, That's a the tus key. enemigos sin la I'm armadura gonna close in de 3 los minutes, so hombres es la relax. clave a tu I don't want to see you futuro. doing this. Do we still do this No quiero que hagan nowadays? esto. Or do we do this? iPad. Oh, got it. What time? Nope. I can't stand when I start playing with my iPad. It's like, what happened to the pic? What happened? In the old days, I used to make fun of people. Stop doing this when I'm teaching. Everybody started having tics, you know. But today, nobody's done that. That must be, things are going according to plan. Baruch Hashem Yahuwah. Pero hoy nadie está haciendo así. Todas las cosas van de acuerdo a los planes. Verse 44. Verso 44. He cursed David Maldijo a David in the name of his pagan Elohim. por sus Elohim, dioses paganos. And the Plishti said to David, Y el filisteo le dijo a David, come here, little boy. ven a mí, muchachito, I'll give your flesh. daré tu carne. You don't have armor? ¿No tienes armadura? Even better. Mejor, I'll kill you, I'll defeat te you. mataré, te derrotaré, And the one who sent you. y al que te envió. Because you're not coming in King Saul's name, so you must be coming in the name of your Elohim. I'm coming to you in the name of my Elohim. Let the real Elohim win. Porque no vienes, ya que no vienes en el nombre de tu rey, Shaul, has de venir en el nombre de tu Elohim. Yo vengo en los nombres de mis Elohim. Vamos a ver qué Elohim es real, el que gane. I will give your flesh to the fowls of the air Daré tu carne a las aves de los Shamaim and the beasts of the y field. a las bestias del campo.
And we'll finish with verse Y 45. acabamos con el verso We'll 45. go to verse 58, Vamos hasta el verso 58, probably next week. quizás la próxima semana, Yahweh. si lo permite Yahweh. Then said David to the Plishti, Entonces dijo David al Plishti, to the Philistine, Filisteo, Plishti. it's true. Es cierto, You have a sword and a spear, tú tienes espada y And a lanza shield. y escudo, the armor of man. la armadura del hombre. You get your identity and your power from putting on man's armor. Tú consigues tu identidad y tu poder de ceñirte con la armadura de los hombres. But I arrive, Pero yo he I llegado, come to you he venido a ti in the true name en el nombre real of Yud He Vav He. de Yud He Well, Vav. it's not that important. No es tan We can call importante. him God and Lord Lo and podemos llamar Jesus. Dios, Señor, Jesús. Here's the point. Pero aquí viene el punto. If David shows up without the true name of Si Yahweh, David se he presenta gets sin killed. el nombre real de Yahuwah, lo matan. if you think you can serve Yahuwah and walk the walk of faith without knowing and using the true name, you also will be killed spiritually and perhaps in your dreams and your hopes. It won't take you where you want to go without it. You won't go where you want to go without it. Que puedes llegar y caminar sin el nombre real de Yahuwah. Quizás mueras porque no vas a llegar ni ir tan lejos como podrías con su nombre. One point. Go to Yochanan 17. Vamos a Yohanan, Juan 17. Let's see if the name is important. Veamos si el nombre es Well, you importante. know, I just am in bad habits. Son malas Give me a little costumbres. time. No, I don't give you no time. Deme un poquito de Now that you tiempo. understand these things, now is the time. No, ya que entiendes estas cosas, ya es el tiempo. If a first grader can learn how to color in 2 classes, we can learn Yahweh's name in 3 classes. Si un niño de primer grado puede aprender a colorear en 2 clases, nosotros podemos aprendernos el nombre de Yahuwah en 3. Verse 6. Verso 6. John 17. 17, 6 de Yochanan Juan. 17. Yohanan 17. Manifested your name to the men you have given me. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Verse 12. Verso 12. Well, brother, don't be condemning. No sea usted condenador. I've been serving the Yo he Lord estado sirviendo al Señor since my grandpapa desde que mi abuelo pulled coal from the mine sacó in Morgantown, West Virginia. Took out coal. coal, Coal. Sophia, how do you say coal? carbón de las minas. Carbon? My granddaddy pulled out carbonite. Mi abuelo Carbon! sacó carbón From Morgantown, West Virginia. de West Virginia, Morgantown, de West And Virginia. he served the Lord occidente de Jesus, Virginia. and then there was nothing wrong with him. Y sirvió al Señor Jesús y no había nada malo con él. But we're in a different day and age. Pero estamos en una diferente época y We're in the tiempo. time of the restoration of all things, Estamos en la época de la restauración de todas las cosas, including marriage the way our fathers used to live before gayness and fornicationness and transgenderness messed up our people. incluyendo la restauración del casamiento de acuerdo a Torah antes de que la homosexualidad y el transgénero arruinó a nuestro pueblo. So while I was with them in the Olam Así Hazeh, que mientras que estaba yo con ellos en el mundo que hoy existe, I guarded the 12 yo disciples, guardé don't a miss los this, 12 apóstoles, Talmidim, by using your name. al usar tu Let's read that nombre. again. Leámoslo de nuevo. While I was with them in the Olam Hazeh, Cuando estaba con ellos en el Olam Hazeh, el mundo que hoy existe, I guarded my Talmidim yo guardaba mis Talmidim in the power and by using your name. en tu nombre y en el poder de tu nombre, al usar tu nombre. And now later, Y hoy después he says, dice, well, I don't want to get on a tangent. The point is, el punto es que, how did Yeshua protect the 12? ¿cómo protegió Yahshua a los 12? With the true name. Con el nombre real. How did he protect the 12? ¿Cómo protegió a los 12? With the true name of Con Yahweh. el nombre real de Yahuwah. So if he thought it was important, the only way he could protect the 12 was with the true name. How do you think you're going to protect your property, your mind, your heart, and your future? How are you going to protect it? Well, I'll just buy a lot. Que era importante protegerlos con el nombre real. ¿Cómo crees tú que vas a proteger tú a tu casa, tu heredad, tu posesión, tu tierra, tus cosas?
Simplemente con un candado. It is to conquer Es conquistar and to guard. y guardar. To conquer Conquistar and to y guard. guardar. Yeshua used it to guard Josué lo usó para guardar and protect. y He proteger. uses Yahweh's name to protect those who even ridicule the true name. Él usa- Even they're protected by the true name and they don't even know it. El nombre de Yahuwah para proteger a una de las personas que se burlan del nombre real y aún ellos no lo comprenden. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. He says, look, verse Dice, 45. verso 45. Back to 1 Shmuel. De nuevo a Primera de Samuel. 17:45. 17:45 de Primera de Samuel. You come to me with a sword and a spear and a Tú vienes shield. a mí con una espada o un escudo y una lanza. I left that all behind. Yo lo dejé todo eso Fighting my atrás, own battles. luchando mis propias batallas, Getting everybody's opinion. consiguiendo la opinión de todo mundo, Asking everybody what they think I should do next. preguntándole a todo mundo qué debo de hacer próximamente. But now, Pero ya, I'm firm and stable. estoy firme y estable. Now, En este momento, I've taken off every armor of man Me he that quitado has not been tested as Yahuwah's armor. toda armadura del hombre que no ha sido probada como armadura de Yahuwah. And these two sticks, Y estos dos palos, this little Torah bag este bolso de Torah and this living knockout stone, y esta piedra viviente de tumba are gonna come at your head. van a venir a tu cabeza. And I'm sending you this fruit basket. Y te estoy enviando esta canasta de I'm frutas. sending you this gift Te estoy enviando este regalo right overnight. directamente de la mañana. Pardon me. Same day delivery. Perdón. En entrega del mismo día. In the name of Yud He Vav En el He, nombre de Yud, He, Waw. the Elohim of my army, El Elohim de mi ejército, whom you have defiled. a quien tú has contaminado. You have to understand something. Tienen que comprender algo. Where the heck was the army? ¿Dónde estaba el ejército? Watching, spectating. They had his back. Way back. Where was the army? 2 sticks Habían 2 and varas 5 stones. y 5 piedras. Ese era el ejército. Hey boy, Hey, muchacho, you may come with a sword and a shield and a spear. quizás usted venga con una lanza, I una come in the name of espada y un Yahuwah. escudo, pero yo vengo en el nombre de Yahuwah, The head of the army. la cabeza del ejército. Turn around. Voltéate. What army? ¿Qué ejército? See, you could only think that way Solo pueden pensar de esa manera when you take off man's armor. cuando uno se quita la armadura del hombre. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Yahuwah. Yahuwah. Did you learn something? ¿Aprendieron algo? Baruch Hashem, Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. Reject Rechacen Saul's armor. la armadura de Baruch Shaul. Hashem. And I do Y apologize, les but pido disculpas. I mean, I'm not trying to be cute, No estoy intentando ser but it chistoso, seems like whenever I don't prepare, pero parece que cuando no me preparo, I think we get better creo results. que recibimos resultados mejores. Baruch Hashem, Yahuwah. Exaltado sea el nombre Praise de Yah for His Yahuwah. revelation. Exaltado sea Yahuwah por su revelación. But do it. Don't just, I know it's a Tov message, Pero háganlo. Yo sé que es un mensaje todo, but meditate. pero medítenlo. And then